मान्यवर हाय जा जोहार जोहार बाबा जोहार देख रे असम बाबा के चरण माला दियो मान्यवर এই পাপী মানন্ত সম্মুখে কৌরসি তোমারি কাম দেব নাহি কৌরসি তোমারি হে প্রভু এମାନଙ୍କୁ সৎবুদ্ধি দিও হে প্রভু এମାନଙ୍କୁ সৎবুদ্ধি দিও রক্ষা কর ক্ষমা কর এମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ହରି ଓମ୍ ए भर्ती बाजला न उठ ए मोर चट हां इने गुटे आर गुटे छुट्टी इने अछि हां ए बाबू माने तुम्हें काहे लगे इच्छ बाबू माने इनके আমার তো এনে হিত বাণী হচ্ছে বাবু মানে প্রবচন হউ हे बाणी सुनी के आई छु हो बाबा বাণী শুনবো हां শুনতি নে बाकी बाणीटा के बाणी नहीं करबो टिके लेंज बागी लोमाबो শুন हां পদাভ্যাসী কদর্য ও কদাচারী জন পদাভ্যাসী মানে যাহার অভ্যাস খারাপ কদাচারী মানে যাহার আচার ব্যবহার খারাপ এবং কদাকার যাহার আচার ব্যবহার সব খারাপ সেহিপরি লোক যেতে সুন্দর হইଥିଲେ মধ্য তোমার লেখে গুলগুলিয়া মাকড় মুড়িয়া লেখা হইଥିଲେ ভি অতি সুন্দর হইଥିଲେ ভি সেমানে জগতরে হীনিমান পদ্মাসন লেখিছ বাবু नहीं कोदाचारी अंत कोदाचारी यदि बाल जाकर कचरा रे कोरी रखे छिबो अरे रे चित्री काबरी है छिबो बोले सन्ने कोदाचारी आत्मा আরে ভগবান তোমাকে বাল কাটিয়া পাই কহিছন্তি কিଏ କହିଲା তোমাকে বাল কাটিবা পাই ভগবান পুরুষ ମାନଙ୍କୁ বাল ଦେଇଛନ୍ତି দাঢ়ি ଦେଇଛନ୍ତି কাহিଁକି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ अब हमें पढ़ू थिला बेले गुरु घरे कहथन के बाल और नक काटी आबो আরে তো গুরু তা গুরু কিଏ তা গুরু কিଏ তা গুরু কিଏ जे ने बाबा जहार थिले कानो काटबा मोर तो नाभेनी न मुई केनका काटबी ତମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଥିଲା ଅବଶ୍ୟ ତମର ଘୋର ପାପ ପାଇଁ ତମର ବାଳ ଜନ୍ମରୁ ଝଡି ଯାଇଛି हां बोले बाबार कहबार माने बाल के बाल बागी रखले बालटा बाल बागी रसे बालटा बाल बागी ने रखले बालटा चंगा है जी আরে সুন্দর